Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi class, today we will learn about questions. Questions, ya, pertanyaan. So, what is questions? Questions is something is asked or interrogative sentence that asks for informations. Atau questions is a sentence that express as to elicit informations. Okay. Pertanyaan adalah sebuah ekspresi keingintahuan seseorang akan sebuah informasi yang dituangkan dalam sebuah kalimat tanya. Mengapa pertanyaan begitu sangat penting? Ya, pertanyaan menjadi sangat penting dikarenakan pertanyaan-pertanyaan dapat mengubah apa yang menjadi fokus kita atau sesuatu yang tidak kita ketahui, atau bisa jadi juga sesuatu yang tidak yang ingin kita klarifikasi sehingga dapat terjawab. Okay, in English there are 4 types of the questions. Dalam bahasa Inggris ada 4 jenis dari pertanyaan. For the first one is informative questions, the second one yes/no questions, the third one embedded questions, and the last one or the fourth one text questions. But in this meeting we will focus about informative questions. What is definitions of informative questions? Informative questions is a question that asks for informations by using a question word. Informative questions merupakan kalimat tanya yang membutuhkan jawaban berupa informasi. Informative questions are used to ask about qualities, people, times, reason, and etc. The question words of informative questions consist of who, what, where, when, why, which, and how. The other names of informative questions is WH questions. WH question or informative questions juga disebut sebagai open questions dikarenakan sifatnya yang menjelaskan sesuatu. For example, where does Ani live? Ani lives in Aceh. How did you come to school? By bus. What did you do last night? Reading a book. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari WH questions or informative questions yang pertanyaannya membutuhkan informasi atau sebagai informasi. Question word and the function. Question word dan penggunaannya. Who adalah siapa? Digunakan untuk menanyakan subjek yang berupa person atau orang. Whom artinya siapa untuk menanyakan objek yang berupa orang atau person. And then the question word what artinya apa digunakan untuk menanyakan subjek dan objek yang berupa benda, things, or job, pekerjaan. Question whose artinya milik siapa, digunakan untuk menanyakan kepemilikan. Where artinya di mana atau kemana, digunakan untuk menanyakan keterangan tempat. Question word when artinya kapan, digunakan untuk menanyakan keterangan waktu. Why? A question word why artinya mengapa atau kenapa, digunakan untuk menanyakan alasan atau reason. Which artinya pilihan, digunakan untuk menanyakan pilihan yang mana lebih disukai atau yang mana yang mau dipilih. How? A question word how artinya bagaimana, digunakan untuk menanyakan cara, kabar,
atau jumlah. How many artinya berapa banyak, digunakan untuk menanyakan jumlah benda yang dapat dihitung or countable nouns. How much artinya juga berapa banyak, ya, untuk menanyakan jumlah benda yang tidak dapat dihitung or uncountable nouns. How long berapa lama, digunakan untuk menanyakan lamanya waktu. How far artinya berapa jauh, digunakan untuk menanyakan jarak. How often artinya berapa sering ataupun berapa kali, digunakan untuk menanyakan keseringan. Setelah kita mengetahui jenis-jenis dari a question word, ya, sekarang kita melihat ataupun mempelajari apa bentuk dari formula atau rumus dari informative questions. Rumus dari informative questions adalah question words plus helping verb atau kata bantu plus subjects plus object plus adverb. For example, kita menggunakan a question word who. Who is reading a novel in the room now? Who do you love the most in your family? Who can answer that questions? A question word whom. Whom did you meet yesterday? Whom you liked to interview? Whom would you like to interview? Whom do you know in this class? A question word what. What are you doing? Mungkin what are you doing adalah kalimat tanya yang sangat sering kita gunakan, baik di sekolah maupun sehari-hari. What do you think about the movie? What is that? What are you eating? A question word whose. Whose bag is this? Whose key is this? Whose pencil is on the floor? Selanjutnya, a question word where. Where do you live? Ini juga merupakan kalimat tanya yang sangat sering kita dengar. Where are you going? Where did you leave my book? Where does he come from? A question word when. When does she get up? When will you give my dictionary? When was your sister born? A question word why. Why did you come late? Ini kalimat tanya yang sering digunakan ketika seseorang terlambat. Why do you think the letter is good? Why aren't you coming with us? Okay, next, a question word which. Which one do you like? Coffee or tea? Which color do you choose? Which dress did you wear? Next, a question word how. How old are you? How old is your sister? How do you feel? How did you know him? How big is your house? Okay, next, how many? How many books do you have? How many students are there in this class? How many sisters and brothers do you have? Menggunakan question word how much. How much water there is in a river? How much money do you have? How much rice did you eat just now? How much did it cost? How long?
Ya, berikutnya a question word how long. How long been you here? How long will study in Al Muslim University? How long times did you finish your study? Okay, the next one, question word how far. How far is it from your house to the university? How far do you know about her characters? How far will you trust me? How far do you understand the lessons? Oke, berikutnya a question with how often. For example, how often do you practice? How often do you clean your house? How often do you eat a day? Baik, tanpa kita menyadarinya bahwa informative questions itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika di sekolah, di kampus, atau ketika kita berbicara secara santai ataupun mau ngobrol dengan teman-teman dengan menggunakan dalam bahasa Inggris. Okay, my students, if you think my video is really give benefits, you can subscribe my video, like, give comments, and share a bunch of things. See you in the next my video.